السلام علیکم دخترها همه کسا سازن خوبین با جای اپای مالدا آمدگیم کانتینر 106 دخترکو هفتم دروازه هشتم قطار جای اپای مالدا را همگی میدونین اینا بسیارتون دسترخونه 80 سومش هم میپرسیدین اینا میاد دخترو 80 سومونش 1.5 مترش 80 سومونه توش انا خیلی دخترکو اینا کاسه دستافکا در کار مرحمت و بروی نوشون آمدگی دیزاین نوی اوکراشنیشون ببینین زیاده از 20 تا بوده بخیلم به حد بسیار میگفتن چه فصل مثلا میگه کدومش که شما در مخلوق زکات میکنن از میری دیل خوقتی و جمچکو نه دیگر نمودش هست اوکراشن میکنن این ببین چه خوشرو چند دخترا عجایبات فصل پاتستی پرده پاتستی قولین این می جمچکو رو مثلا لبای ما دستتون شما ویبر میکنن زکات شما رو میگیره اپای مالدا روی میکنه دخترا دیزاینای نو اومده عجایبات خوشرو ای 80 سومون سر میشه دخترکو خوشرو تا 500 سومون تا حتی تا 1000 سومون هم میشه دخترا نگاه کنیم برای که بعضی آدم 4 متر 5 متر 6 متر هر نمو در کار میشود کو مقصد دیر خواب به شما تیار میکنن میتونین زکات کنین واتساپشون هم موندم اینه عجایبات خوشرو کاری آسان دسترخونه اگر امی استولاتون تویس وای داره دسترخونه داره ایپاولشون خواهیم خیلی اوپاکوفکا کنین دسترخونه کلیون پاکی کنین مرحمت برین زکات کنین هم مهمانخونه ده خوشروی هم ابیچنی دسترخونه ده این جمچکو دارشون هست دخترکو از 80 سومون تا قریب 1000 سومون هم گیم خطا نمیکنیم رزمیر دل خود تیار میکنیم دخترکوی خوشرو در جای اپای محلده باز یک عکسای کلانترین یوبکوی پرده را میدونین تا 100 سومون هست اپای محلده باشه عکسای کلانترین سردگی 1 مترش 45 سومون اینا ببینید رسویدکوش به حد بسیار دخترو عجایبات خوشروک نه گلین نوام بود دخترو چند سال پیش نیست دخترکو با سنگک داره نشون نخه ها این دخترو 1 مترش 45 سومون 3-4 متر میگیره الکه 13 میرسونه عکسی کلانترین بازار کاروان از طرفی پاجارکا هفتم دروازه هشتم قطار کانتینر 106 بوده 106 دخترکو با دیوم قسمی عکس جای اپای مولوده نگاه کنین 65 70 90 سومون بدن پردو یورم عکس سر دگیم بوری نو اومده بوری نوشون هم نشون میتیم یورم 45 سومون 1 متر 45 سوم باور میکنم دخترو به حد خدمت محخول شد هم رنگشون خوشرو هم توراشون خیلی اوکراشنیاشون ویشفکوش همش فسانی بعد دخترکو نگاه کنین 1 متر 45 سومون اون مدلو این دیگه نرخه ها بوری نو خب اینا دختران نگاه کنین مترشون 45 سومون گلاشون عجایبات خوشرو اینا ببینین چقدر ستاشون ابیچنی 45 سومون دخترو و دخترو ایش ببینین چقدر فسانه که خیلی لواش چطوره چه 120 نه 120 سومون بوده دخترو عکس سر دیگه 45 سومون متر شکدگی میره ببینین نه 45 سومون دخترو باور میکنین تا 120 سومون پرداشتن مترش 45 سومون کدگی اول 360 سومون دا میگرفتی حاضی باشد 45 120 کارچی 145 سومون خیلی حاضی 3 متر پرده میگیره عجایبات ارزان کردگی رو جای اپای مولده دا نگاه کنین بروی نو درآمده عجایباتش خوش باور کنین ایو نو اومده دخترو کدامش نرخش نگفتم جا نرخو هر خیلی میشوده واتساپشون دا نویسین عدیلنی نرخوش شما دا میفهمونن دخترو این سیوم نوینکشه چند نمود اومده سال اهمیتی دخترو شما انا ای 4 این رسید کشه تویس درست که نو مدل توروی شکافکش بسیارتر بود ایو نمود با این دو نمود دیگه خیلی شما ده نیورم مدل امسال دخترو به حد خوش رو کن دخترو اینا مدل نو دخترو ایرا ببین چه خوش رو که دوای که بالاش کم تر دیگه خیلی پایینش دیگه خیلی تر نه اینا دخترو ایجدت ترنگ بده هر درنگش هم خوش رو ایرا ببین دخترو که خوش رو سیری سفید و سیری دخترو باری نو فیرما یاسمینا بده تورецкий در ترکیه نمره 1 انا این پردو را میبرن نگاه کنین چه خوش رو دخترو اینم ده ترنگ داشته هر درنگش هم خوش رو
аҷоибот хушрӯборои нави апай малда. Ҳафтум дарвоза аз тарафи пажарка, ҳаштум қатор мешавад. Контейнери 108 духтаро. Не моделам нигоҳ кунед чӣ модели хушрӯай. Тамом. Хушрӯйна пардора ваяш ғафсош бигем. Ёрам да аксия ҳаст ози гуфтена 30 сомон. Ёрам да аксия олиам бидай касе успед кад наличи дорам 30 сомон метриш духтаро. Чанд намудошай намудош беҳад хушрӯй дига нархай ёш. То анам ҷара 30 сомон духтаро нигоҳ кунед. Ҳама цветаш ҳастай, ҳам по цвети пардатон, ҳам по цвети қолинтон метавонед харидорӣ кунед. Чӣ намуде ки маъқулаш шумо духча дар WhatsApp-шон рӯй кунед, мувофиқи талаби шумо духта метиҳанд духтаро. Духтаро нигоҳ кунед, не модело ҳам ҳастай. Чанд хеле бо однотониёшон ҳам расветкош бо даромадаи нав. Ира бинед чӣ хушрӯ кай цветошон, вообще необычный. Ҳама цветош шикарный цвет нигоҳ кунед, чӣ бардове. Ранги дӯст доштаи ман, ранги гуфтиве гапо хадавой. Ане цветам ози по цвети креслошон бисёр дамо парда кадистанд. Ирам вообще необычный. Кабути оби, осмонӣ. То охира нишончим. Оранҷевый ҳам дорад, сабзи талхабаргам дорад, хулоса ҳама ранга доранд духтаро. Ҷо вибар беҳад бисёрак. духтаро пардаҳои гулдорай нигоҳ кунед. Ҳам хушрӯча ёам 150, 160, 140 ҳар хел буд. Олиам аксия ҳастай. Мақсад бояд дута дига қуш кадагиан расветкоша. Ҳозир 80 сомон метришон. 80 сомон метриш. Ман шахсан худам ҳам ёдорам. Ана ин моделиш дорам. Беҳад хушрӯй. Ман шумо дасторис кардам, нишон метиҳам. Бинед, аҷоибот хушрӯ метриш 80 сомони духтаро. Зиёда аз 10-12 намудай. Галошон 10-12 намудай, расветкош бо бисёртарай духтаракон. ҷои апай малда ҳафтум дарвоза аз тарафи пажарка, ҳаштум қатор, контейнери 106 духтаро. нигоҳ кунед бандакҳои пардаҳо омадагиай. Як дуниё намудаи дигар шай. Шумо метавонед скриншот карда дар WhatsApp-шон партон. Шумо роӣ мекунанд духтаро. Патсети пардатонай, патсети хонатонай. Ва держатло чанд чӣ дига омадагиай болина. Ин ёрабини чӣ бисёрай духтаро. Нархнаво ай чанд сомон то чанд сомон? Ай 30 сомон сар меша духтаро. Биёшам нишон чӣ базадон барам ай тараф. Ира бинем барои пардақа бишон чӣ хушур держатло. Аҷоибот фасон вауски. Ина духтаро не моделош бо. Мана. Не ё барои халденӣ, барои парда ҳама чида хушрӯй толсако. Мана. Як данё вибрай. Не бубинои баланд барои хонаҳои баланд ба духтаракон нигоҳ кунед. Риштаҳошон дарозаку хона ки навастройка мешавад, хонаҳои ҳавлигӣ баланд мешавад. Барои ё беҳад хушрӯй. Барои хонаҳои паст аллакай ана ино. Ин намудаш мешавад духтаро. Ранги сиёҳ ҳам будай. ҳама цветош ҳаст хулоса духтарако. ҳафтум дарвоза, ҳаштум қатор, контейнери 106, ҷои апай малудай духтаро. Вибр беҳад бисёр адаиҷа. Биёин аз наздик дида халдорӣ ҳам кунед, мешавад духтаро.